Sa akon pagpanglakaton sa madulong nga dalanon, damo ako pamangkutanon nga halos mabudlay gid sabton. Abi ko gani sadto, ako nagaisahanon, apang sa akong pagpadayon isa katingog akong nabatian na panawag sa ako. Pagkabati ko sa iya pulong, nagkalipay ang akong tagipuson. Inali nakakita ko sa kapawa kasanan sa mga kandila. Gani bangod sang kasadya, ibilin ko ang akong dala, kag wala sang duwa-duwa, ako nagupod sa iya. Gani dali na magsulod na, ikabuhi na magkaseminarista. Gani dali na magsulod na, ikabuhi na magkaseminarista. Sigurado masadyan ka kayang tanan, kabalik sangtag sa tagsa. Gani dali na magsulod na, ikabuhi na magkaseminarista. Gani dali na magsulod na, ikabuhi na magkaseminarista. Sigurado masadyan ka kayang tanan, kabait sangtag sa tagsa. Diri ginaprotektahan kita sang apagkaligis ang formasyon ang akademiko, apostolado, tauhanon, kag espirituhanon. Agod kita mangin Matuto, agod kita mangin malikod, mangin kasubong kita sa insa ka espesyal nga tanong nga ginapalibutan sang apat kadingding sa pag-amli kag pagporma sa aton pagtuo, pagigugma, kag paglao. ang aton mabakod nga pundasyon. Digid ka mo magkasubo sa ginahambal na seminaryo, sa diintanan kahiliyog yun, sa pagkabuhi pang relihiyoso kag parinon. Gani dali na magsulod na, ikabuhi na ang magkaseminarista. Gani dali na magsulod na, ikabuhi na ang magkaseminarista. Sigurado masadyan ka kayang tanan, kabait sangtag sa tagsa. Gani dali na magsulod na, ikabuhi na ang pagkaseminarista. Gani dali na magsulod na, ikabuhi na ang pagkaseminarista. Sigurado masadyan ka kayang tanan, kabait sangtag sa tagsa. Gani dali na magsulod na, ikabuhi na ang magkaseminarista. Gani dali na magsulod na, ikabuhi na ang magkaseminarista.
galing na